हसैलो ए बापा से केमिति आलू मालो अरे हे केमिति डराउची गासकरी ए औडे हसैलो ए बापा से केमिति आलू मालो अरे हे नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करती आउ वीडियो माध्यम आज देखा पाइबे जे पिला माने बारीपटे खेलुथिले आ तांको गोटे गछरे आसिकरी केमिति माने हनु डरैची आपण माने निहाती वीडियोटा को देखिले जानि परिबे आ वीडियोटी स्किप करबेनी आ निहाती देखंतु फास्ट टू लास्ट पर्यंत आपण माने जानि परिबे से केते जोरे माने आसिक डरौथिला माने गुआ गछरे आसिकरी आ से सीन उडा सब अछि आपण माने जल्दी जल्दी आ डेरी करंतु आ चलंतु देखिबा वीडियोटी मम्मी मम्मी को तकर सइले ना गो ओहो ओहो आपन देखले एई काठार थिला सेई काठार भी एन अछि हमा ओहो आ तकर एबे रेडी छी एमिति कले उठ चुली जड़ा बहुत कम सर ओहो एमिति जाळिले जड़ा कम सर ओहो हाँ हाँ कल खाइबा भोक कले जोर भी हाँ मत भोक कले जोर कौन तोर हली गला ओहो मत भोक कले हाँ ओहो हाँ आज साद तो करियो सानू एठी आसी कोड आसी पड़े आसी बुलिया को आसला ना वीडियो करा ना बुलिया को आसी हैला सिपुना बुलिया को आसुडी पिकनिक आसु आमे आसी पहुंच गेलो पिकनिक स्थान रे हैला आमे आसु पिकनिक करबा पेगा टॉप फप आइछि टॉप हां टॉप आसी सब थुआ आइछि सेठी सब रखा आइछि सेपटे आ चलंत रोसे आरंभ करबा रोसे के से रोसे तू रोसे करबु तू हो जहाँ जाने करके बाली गोड़ी आकु सब मिसई के कर देले गल्ला कहू बाली गोड़ी मिसई के रोसे कर दे हला बेटा पके सब बाली गोड़ी मिसई के रोसे कर दउछु हां आमे एठी छिले से बुना हेठी रहला से कुटा बुटा आइना हां से बंधु चल पळया से बंधु चल पळया देखो ना आम पई जणे बहुत कष्ट करछंती हला माने आमे सानु हला गोटे गाई मैंने गोटे ठिया हेले गोठ ठिया हेले गोटे वीडियो करियो बोली हैला कि सी माने केते परिश्रम करिकि तांको दिरे माने आउंसा आउंसी करूछंती तांको गाई गोठ ना सी आ सी कहले हौ आस आउ टिके आगु आस छिडा हेलेनी हमकु देखिकि माने पळैले गाई माने आ सी कहले आस मु अछि एठी तमे टिके आगु आस हैला आमे सेथि लागि आसलानी रेते बट सी सेथि लागि छिडा आइछंती डाकचंदी कोमती आस याडे हाँ ये करना ये कर आमे गले बा गाई घर पलाउंट ये देखो ये गोटे गाई चरुंट आउटे तो गाई अच्छा आम टे माने गीत भी बाजिले ना से गाई कौन कर पलाउंट है आम रोड जा कुआड़े रहा आम के बाट आसला चल चल खाऊ नहीं कुआड़े आसिक बुलुच हाँ कुआड़े आसिक बुलुच कुआड़े बुला हो आसिक मालू आम के बाट आसले बिल को शिवना हानुर जाऊँ आगे कोटे कोटे आसिक बुलुच कौन 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 कहीं गोडौची कहीं तू कहीं छाड़ी जाऊँ हे पड़गलु बोधे ना गछरे घसीगला को गछरे गुआ गछरे धड़ा कोड थिला पड़िला से गुआसु ओली की आइला उठिकी बातीटे पळेला टी हां सेई एत जोर पाटी सुगला जे दौडिकी आउछु हां कोसी माकड़ बुकुची माकड़ न कुकुर से बुकिला माने एई गुआ गछरे आइला हां तमे से जो किली बिलेकी दौडिचो मो जो को हां दौडिच खतर करे तीन जन जा दौड़ीच खिलिकाली मो घर भर थी मैं कौन गोटे पाटी शुखिला एत जोर बारियाड़े पे खेलुले दौड़ीच घसिकी
ଏ ଆଉଟେ ହଁ ଶୋଇଲୋ ଏ ବୋପା ସେ କେମିତି ଆଲୁ ମା ଆଲୁ ଆରେ ହେ ସେ ଏମିତି ଡରଉଛି କି ଆସିକି ସେ ଏମିତି କଣ ଡରଉଛି ସେ କେମିତି ଡରେଇଲା ଆସିକି କଣ ସେ ଆଇଲା ଗୁଆ ଗଛର ହଲେଇଲା ପଳେଇଲା ସେ ପିଲା ଆଡା ବୋଲି ତାକୁ ଡରଉଛି ତମକୁ ଯାଉନି ଛାଡିକି ଆଉ ହେଲା ମାଲୋ ସତରେ ଲୋ ଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଲା ସେଠି ଗଲା ସେଇଗୁଡାକ ଗଲା ସେଇଠି ଯାଉଛି ଗଲା ସେଠି ସେଇଗୁଡାକ ନୁହଁ ସେ ଅଛି ଛପିକି ସେଇଠି ଅଛି ଗଲା ବା ସେଇଟା ଗଲା ସେ କେମିତି ଆସିକି କେମିତି ଗୁଆ ଗଛଟାକୁ କେମିତି ହଲଉଛି ଦେଖୁନୁ ଆସିକି ମାନେ ଡରଉଛି ଆସିକି ବା ଶୋଇଲୋ ଏ ବୋପା ସେ କେମିତି ଆଲୁ ମା ଆଲୁ ଆରେ ହେ ଶୋଇଲୋ ଏ ବୋପା ସେ କେମିତି ଆଲୁ ମା ଆଲୁ ଆରେ ହେ ଶୋଇଲୋ ଏ ବୋପା ସେ କେମିତି ଆଲୁ ମା ଆଲୁ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ବାଉଁଶ ଏଠି ବଢଉଛି ଏ ସାନୁ ଅନାରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ସାନୁ ସେମିତି କଣ ଟିଣ ବାଡେଇଲେ ସେ ଯିବେ ନା ଆଉ ସେ ଟ୍ରେଟାକୁ ବାଡେଇଲେ କଣ ହବ ମାଛ ଟ୍ରେଟାକୁ ଟିଣ ବାଡେଇଲେ ସେ ଯିବେ ହେଲା ତୁ ସାନୁ ପଳେଇଆ ନାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁଣି ପାତିଙ୍କ କଥା ଜାଣି ଗୋଡେଇବେ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଆଇଲା ଗୁଆ ଗଛଟାକୁ ହଲେଇଲା ମାନେ ଡରଉଛି ପିଲା 3 ଜଣ ତମେ ତ ସେ ଡରଉଛି ସାନୁ ଏଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଦେଖିବ ଦାଣ୍ଡରେ କଣ ଭୂତ କୋଉଠି କି ଭୂତ ନାହିଁ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ କଣ କହିଲ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା ତ ସବୁ ପାଣି ପୁରା ଗଡ଼ିକି ଆସିଛି ପୁରା ଏଟା ସବୁ ଓଦା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଏବେ ନା ବଜାଉଛି ଆଉ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ରୁଟି ହେଇଛି ନା କ୍ଷୀର ଗରମ କରି ସାନୁ ଖାଇଦେଲାଣି ସବୁ ଭୋକଲାଣି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଚକଟିକି ଆମେ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକିରି ଆଗକୁ ଯଦି ଛକ କଥା କହିବାରୁ କଣ ଏଇଟା ତାହେଲେ କୋଉଟା ଦଣ୍ଡାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ହେଇଛୁ ନଣ୍ଡା ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସାନୁ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ସାନୁ ତ ଚୁଟିର ଷ୍ଟାଇଲଟା ବଢିଆ ଆଉ ନା ଦଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦଣ୍ଡା ଆଉ ତମେ ହେଇଗଲ ନଣ୍ଡା ବିକ୍ରମ ନଣ୍ଡା